जय श्री राधेकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउची 5 मे 2024 रविवार। केउ राशि पाई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज परिश्रमर फल संपूर्ण रूप से हासिल करिवे। न्याय पक्ष दृढ़ हेब। टंका उपकृत हेब। नूतन कार्यकलाप एवं मनोरंजन आपन को आराम करिवारे साहाय्य करिवो। परिवारर सदस्य माने सहायता पाइबे। नूतन कार्य करिबा पई आज दिनटी शुभ अटे। जीवन साथींकर समर्थन पाइबे। तुमर वक्तव्य को एटी बंद करंतु। तुमर द्रुत कार्य आपन को प्रेरणा देबो। सफलता हासिल करने को समय सहित आपणकर चिंताधारा परिवर्तन करंतु। वृष राशि। आज आपणकर दिन सकारात्मक फलाफल आनिछि। पितामातांकर स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो। आपण एक धार्मिक स्थान को परिदर्शन करने को योजना करि परिबे। सरकारी चाकरी करुथुवा लोक माने पदोन्नति एवं दरमा वृद्धि भली किछि भल सूचना पाई परिबे। तेणु आपण वरिष्ठ अधिकारी सहित एक भल संपर्क रखिबा उचित। जदि तुमे काहाकू ऋण देइछ तुमे सेही टंका फेरस्त पाई परिबो। मिथुन राशि। आज तुमर दिन विशेष मने हुए। व्यवसाय रे निरंतर अग्रगति हेबो। आपण एक बड़ विनियोग करि परिबे जहा भविष्यत रे भल लाभ देबो। आपण टंका संबंधी समस्या रु मुक्ति पाई परिबे। जदि आपणकर कोर्ट मामला चलछि तेबे निष्पत्ति आपणकर सपक्ष रे आसीबो। आपण परिवार सदस्यंक पई एक छोट पार्टी रो आयोजन मध्य करि परिबे। पारिवारिक परिवेश खुशी रहिबो। विशेष कार्य समाप्त हेबा परे आपणकर मन खुशी हेबाकू जाउछि। कर्कट राशि। आज तुमर व्यवसाय दूर हेबो एवं सफलता हासिल हेबो। क्रोधर अनुभव आपण को क्षति देई पारे। असुस्थ व्यक्ति नूतन चिकित्सा किंबा ऑपरेशन करवा उचित नुहे। आपण जे कोनोसी कार्य रे सफलता पाइबे। आज परिवार सहित संपर्क भल रहिबो। एही समय आपणक पई भल हेबो। निंदा न करिबाकू सावधान। आत्मविश्वास सहित अन्य मानकर ध्यान आकर्षण करिवो। व्यवसाय अग्रगति करिवो। कारोबार रे सतर्कता व्यवहार करंतु। कम कथा कहबा द्वारा तुमे वितर्क किंबा विघ्न को दूर करिबारे समर्थ होई परिवो। आज स्वास्थ्य खराब होई पारे। भाग्य भल समर्थन पाइबो। सिंह राशि। आज यात्रा परिवार सहित होई पारे। काम करिबारे भल लाभ हेबो। नूतन अर्थनैतिक चुक्ति चूड़ांत हेबो एवं टंका तुम पाखकू आसीबो। क्रोध को नियंत्रण करंतु। जेउ माने तुमको भूल पथरे नेई पारिबे सेमानक उपरे नजर रखंतु। प्रेम एवं प्रेम दृष्टि दिनटी टिके कष्टसाध्य हेबो। पड़ोशी मानक सहित हस्तक्षेप करिबा द्वारा विवाहित जीवन रे समस्या सृष्टि करने को चेष्टा करा जाई पारे। तुमर भविष्यत योजना करने को भल दिन कटांतु। एक दीर्घ क्रमर पार्थक्य हेतु आपण को नियंत्रण करने कष्टकर हेबो। कन्या राशि। आज तुमर रूटीन बदलाइबा को पड़िबो। तुम प्रियतम को ठारू किछि छोट जिनिष विषय रे एक झटका लागि पारे। पारिवारिक परिवेश अनुकूल हेबो। सामाजिक सम्मान पाइबे। बंधु किंबा परिवार सदस्यों सहित एक मजादार भरपूर यात्रा आपण को आरामदायक करिवो। पितामाता सहित गुरुत्वपूर्ण आलोचना संभव। आज तुमर मनोबल को नियंत्रण रे रखंतु। नचेत तुम हाथ रे आसुथिबा कोनोसी सुजोग हराइबो। काहा सहित
ଆଜି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପତି ସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ହେବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ହଠାତ୍ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଗଣେଶଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗଣେଶ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଘର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଲେଖାର ଧାରା ଗତିଶୀଳ ହେବ। ଆପଣ ଶରୀରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୈତିକ ତଥା ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ପାରିବାରିକ କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଲୋକମାନେ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ବିନା ଯୋଜନାରେ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ।